अमरीकी सेंट्रल कमांड का सदर ट्रंप के ऐलान के मुताबिक आज शाम से आबदाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी शुरू करने का ऐलान। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आबदाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी आज शाम 7 बजे से शुरू होगी। सेंटकॉम के मुताबिक नाकाबंदी आरजी नफाज जहाज़ों की ईरानी एयरपोर्ट्स में आमद-ओ-रफ्त पर होगा। नाकाबंदी का नफाज खलीज अरब और खलीज ओमान में ईरानी पोर्ट से आने वाले जहाज़ों पर भी होगा। दीगर ममालिक के पोर्ट से जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त की नाकाबंदी नहीं होगी। कमर्शियल मैरीन्स को मजीद मालूमात नाकाबंदी शुरू होने से पहले दे दी जाएंगी। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमरीकी सदर ट्रंप के बयान पर रद्द अमल। पासदारान इनकलाब का कहना है कि आबदाए हुर्मुज़ के करीब पहुंचने वाले फौजी जहाज़ों को जंग बंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। इन फौजी जहाज़ों से सख्ती से निपटा जाएगा। किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। आबदाए हुर्मुज़ में दुश्मन को मौत के भंवर में फंसा देंगे। दुश्मन की कोई भी गलत हरकत उसे मोहलक भंवर में जकड़ लेगी। अपनी आबी सरहदों के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आबदाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है और पासदारान बहरिया की स्मार्ट मैनेजमेंट में है। इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के बाद ट्रंप का सख्त रद्द-ए-अमल। आबदाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी का ऐलान। कहा, ईरान ने अभी मुज़ाकरात की मेज़ नहीं छोड़ी। वो वापस आएंगे और हमें वो सब कुछ देंगे जो हम चाहते हैं। मुझे 90 या 95% नहीं, मुझे सब कुछ चाहिए। उनके पास अब कोई कार्ड नहीं। मजबूरी तौर पर ईरान अमेरिका मुलाकात बहुत अच्छी रही। जौहरी मामले पर इत्तफाक नहीं हो सका। जिन निकात पर इत्तफाक किया गया वो फौजी ऑपरेशन से बेहतर हैं। तेहरान को एटमी हथियारों के हुसूल से रोकना ही मकसद है। मुनासिब वक्त पर हमारी अफवाज ईरान में जो बाकी हैं उसे भी खत्म करेगी। ईरान को टोल देने वाले जहाज़ों का पीछा करेंगे। जो भी टोल अदा करेगा उसे महफूज रास्ता नहीं मिलेगा। ये आलमी सतह पर भत्ताखोरी है। दुनिया के रहनुमा और अमेरिका उसका शिकार नहीं होंगे। हमें लगा था आबदाए हुर्मुज़ पर जहाज़ों को आज़ादाना आने जाने की इजाज़त होगी, मगर ईरान ने ऐसा नहीं होने दिया। जब नाकाबंदी होगी दूसरे ममालिक भी उसमें शामिल होंगे। इस्लामाबाद मुज़ाकरात अमेरिका ईरान में मुआहिदा न हो सका। वफूद वापस। जंग बंदी 21 अप्रैल तक बरकरार। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस कहते हैं कि ईरानियों को बेहतरीन ऑफर कर दी। उनके जवाब का इंतजार है। डील के बगैर वापस जा रहे हैं। मुआहदे तक न पहुंचना अमेरिका से ज्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है। हम यहाँ सादा तजवीज़ और बाहमी समझबूझ के तरीक़ाकार के साथ आए थे। हतमी और बेहतरीन ऑफर पेश की। देखते हैं ईरानी उसे कबूल करते हैं या नहीं। 21 घंटे तक मुज़ाकरात जारी रहे। वाज़ेह रेडलाइंस बता दी किन निकात पर इत्तफाक हो सकता है और किन पर नहीं। ईरान यकीन दहानी करवाए कि उसके पास एटमी हथियार नहीं होंगे। ईरान ने अमेरिकी शराइत कबूल करने से इनकार कर दिया। मुज़ाकरात में जो कमी रह गई वो पाकिस्तानियों की वजह से नहीं थी। पाकिस्तान ने हमारे और ईरान के दरमियान फासले कम करने के लिए बेहतरीन काम किया। पाकिस्तान ने किसी मुआहदे तक पहुंचने में मदद करने की भरपूर कोशिश की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमेरिकी वफ़द को रुखसत किया। ईरान का अमेरिका पर अदम एतमाद बरकरार। अमेरिका को फैसला करने का चैलेंज दे दिया। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ का कहना है कि अमेरिका ने ईरान की मंतक और उसूलों को समझ लिया। अब वक्त आ गया कि वो फैसला करें कि आया हमारा एतमाद हासिल कर सकते हैं या नहीं। मुखालिफ फरीक इस मरहले में ईरानी वफ़द का एतमाद हासिल करने में नाकाम रहा। गुज़िश्ता 2 जंगों के तजर्बात की वजह से हमें फरीक मुखालिफ पर एतमाद नहीं है। कौमी दिफा की कामयाबियों को मुस्तहकम करने की कोशिश से दस्तबरदार नहीं होंगे। दिफाई कामयाबियों को मुस्तहकम करने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। ईरानी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी का कहना है कि हकीकत में ईरान से ज्यादा अमेरिका को डील की जरूरत है। तेहरान किसी दबाव में नहीं आएगा। अगर अमेरिका हमारी शराइत तस्लीम नहीं करता तो हम तयशुदा रास्ते पर चलते रहेंगे। हमारे लिए कुछ नहीं बदलेगा। ईरानी हुकूमत के तर्जुमान का कहना है कि ईरान वेनेज़ुएला नहीं, धमकियों से अमेरिका की साख खत्म हो चुकी। पूरी दुनिया कह रही है कि ईरान साबित कदम रहा और जंग जीत गया। उम्मीद है ईरान और अमेरिका बातचीत का अमल और जंग बंदी जारी रखेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, दोनों के दरमियान जामे और तामीरी मुज़ाकरात हुए हैं। पाकिस्तान अमन दोनों मुल्क के दरमियान मुज़ाकराती अमल में सहूलतकार का किरदार अदा करता रहेगा। उम्मीद है दोनों ममालिक खित्ते और दुनिया में पायदार अमन व खुशहाली के लिए मुस्बत सोच से आगे बढ़ेंगे। ये ज़रूरी है कि दोनों मुल्क सीज़ फायर जारी रखने के अज़्म पर कायम रहें। ईरान और अमेरिका के दरमियान जाम और तामीरी मुज़ाकरात के मुतादिद अदवार हुए। दोनों ममालिक ने वज़ीर-ए-आज़म की दरख्वास्त पर मुस्बत रद्द अमल दिया। मैंने बतौर नायब वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुज़ाकराती अमल में मुआवनत फ़रीक़ैन की तरफ से पाकिस्तान के मुस्बत किरदार के एतराफ़ पर शुक्रगुज़ार हैं।
ایران امریکہ بیشتر معاملات پر متفق ہیں، 2-3 اہم ایشوز کے سبب ڈیل نہ ہو سکی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والا مذاکرات کا یہ دور اسے 1 سال میں مذاکرات کا طویل ترین دور تھا جو 24 یا 25 گھنٹے جاری رہا۔ سفارتکاری کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ قومی مفادات کے تحفظ کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ توقع نہیں ہونی چاہیے تھی کہ ہم ایک ہی نشست میں کسی معاہدے تک پہنچ جائیں گے۔ ایران خطے میں پاکستان اور دیگر دوستوں کے ساتھ رابطے میں رہے گا۔ سفارتی عمل کی کامیابی کا انحصار دوسرے فریق کی سنجیدگی اور نیک نیتی پر ہے۔ پاکستان کی حکومت، عوام اور وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کرتا۔ پاکستان نے کامیاب سفارتکاری سے نئی تاریخ رقم کر دی۔ اسلام آباد کی انتھک کوششوں نے ایران اور امریکہ کو دہائیوں بعد ایک پیز پر بٹھا دیا۔ انقلاب ایران کے بعد امریکہ اور ایران کے تعلقات شدید خراب اور سفارتی تعلقات باقاعدہ ختم ہو گئے تھے۔ 28 فروری 2026 کو امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر باقاعدہ جنگ کا آغاز کیا۔ چند گھنٹوں کے دوران فضائی حملوں میں ایرانی فوجی تنصیبات، میزائل سسٹمز اور اہم اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان نے صورتحال کے پیش نظر پس پردہ امن کی کوششیں تیز کی۔ وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے انتھک سفارتی کوششوں سے دونوں ممالک کو مذاکرات کی میز پر بٹھایا۔ عالمی طاقتوں نے بھی اعتراف کیا کہ پاکستان نے ایک بار پھر ذمہ دار ریاست ہونے کا ثبوت دیا۔ عالمی رہنما وزیراعظم سے مسلسل رابطے میں رہے، امن کی کوششوں پر بھرپور خراج تحسین۔ آبدہ ہرمز سے گزرنے والے ہر جہاز پر ٹول ٹیکس لازم ہوگا۔ ایرانی پارلیمانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا کہنا ہے کہ حکومت قومی مفادات کے پیش نظر آبدہ ہرمز پر مؤثر کنٹرول اور مینجمنٹ قائم کرے گی۔ ایران اور امریکیوں پر اعتماد نہیں کر سکتا، اس حوالے سے پالیسی قومی مفادات کے مطابق ترتیب دی جائے گی۔ سینئر مشیر ایرانی سپریم لیڈر علی اکبر ولایتی کا کہنا ہے کہ آبدہ ہرمز کی کنجی ایران کے مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ اسلام آباد مذاکرات ہوں یا ماضی کے معاہدے، سفارتکاری کا محور ایران کا تحفظ ہے۔ تاریخی طور پر جس طرح دشمنوں کا راستہ روکا گیا، آج بھی وہی پوزیشن ہے۔ پاکستان کے عوام اور قیادت کو سلام۔ پاکستان کی بہترین مہمان نوازی پر شکر گزار ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور ایرانی وفد کا مذاکرات میں نمایاں کردار ادا کرنے پر پاکستان کو خراج تحسین۔ جے ڈی وینس امریکہ ایران مذاکرات کے لیے پاکستان کے انتھک کردار کے معترف وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ ادا کیا۔ ایرانی وفد کے سربراہ محمد باقر قالیباف نے کہا کہ میں اپنے دوست اور برادر ملک پاکستان کا شکر گزار ہوں جس نے ان مذاکرات کے عمل کو آسان بنانے میں کردار ادا کیا۔ پاکستان کے عوام کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ٹرمپ کی جانب سے ایک بار پھر پاکستان کی تعریف۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت کو سراہا۔ کہا ایران امریکہ مذاکرات میں وزیراعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل کی مؤثر قیادت کے ذریعے ممکن ہوئے۔ پاکستان کی قابل قیادت فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم انتہائی غیر معمولی لوگ ہیں، میں ہمیشہ ان کی قدر کرتا ہوں۔ ایران متوازن اور منصفانہ معاہدے کے لیے تیار ہے جو پائیدار امن و سلامتی کی ضمانت دے۔ صدر مسعود پزشکیان کی روسی ہم منصب پیوٹن سے ٹیلی فونک گفتگو۔ ایرانی صدر نے روسی ہم منصب کو امریکہ سے مذاکرات پر اعتماد میں لیا۔ پیوٹن کی ایرانی صدر کو ثالثی کی پیشکش۔ کہا مشرق وسطیٰ میں امن کی کوششوں میں مدد کے لیے تیار ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے تنازع کا سفارتی حل ڈھونڈنا ہوگا۔